من подписчикот ҳаво бисёр кун мошинасора бугум. Yes! Ай имрӯз подписчиком зиёд мешава. Барои ки якам ваъда дод. من подписчикот ҳаво бисёр кун мошинасора бугум. ҳама шӯхие. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТЖ. Имрӯз мо дар шаҳри Душанбе бозори Султони Кабир қарор дорем. Имрӯз ба шумо нархнавоҳои ашёҳои рӯзгор гап мезанем. дӯстони азиз, лайка фаромӯш накунед. Дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед. Нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ай мо ҳаракат, ай Аллоҳ баракат. ай шумо боша, якта лайк дӯстони азиз. Рафтем. Микроволновка шарф аст 1600 сомон, дубайский фирма. 3 сол кафолат дора, 20 литр. Баъд иш аст фирма Evrolux 850 сомон. Бо фирма Panasonic аст, фирма Polaris аст. فیلم چند سومه نرخوش کرد 750 سومون 1440 سومون 800 سومون است. بعد این ایجاد با کالونوش است فیلم سامسونگ چند لیتر 23 لیتر هر سه یو 23 لیتر نرخوش یکم 1800 سوم 1200 سوم فیلم سامسونگ 2100 سوم فیلم پاناسونیک. این دخوفکه 45 لیتر ترکی دلیس داره یک تاگیر 750 سومون. Боскитка шади духовка у дил аст 36 литра 480 сомон. Иш и духовка асила Туркия майда 33 литра 400 сомон. Якумгиш я электрический мясорубка электрический 420 сомон дорем. И 420 сомон ай корпус оҳани ай як солига кафолат дора 2600 ватт ай. Баъд ина ин ҳам нишаста 2800 ватт корпус пластмас даруниш оҳан 6 гранкош оҳан. Ина ин ҳам нишаста 250 сомон ай ҳам арзонтараш мақсад корпус пластмас даруниш 6 гранкош пластмас. Ина ин ҳам даста 350 сомон корпус пластмас 6 гранкош пластмас ай. ин ҳам даста 750 сомон корпус оҳани даруншани оҳани я даълоидаги. баъд мегем қиматош бо мақсад чизош калонош да боло аст. рафтем ина инам сокажмалка фирмаи Тифал мошинистиш 1000 ватт корпус оҳани барои маҳсулотои сабзавотӣ. ина инам нишаста фирмаи Никай 440 сомон ваттиш 600 ватт. ина инам нишаста журавинка 1000 ватт 1200 сомон. ина инам нишаста фирмаи Гепас 550 ватт 350 сомон. ина инам ниш фирмаи Bosch 250 сомон 300 ватт. хай ё блендеран фирмаи Sonifer 1200 ватт. фирмаи Мисан аст, фирмаи Хайгер аст, фирмаи сумош ина навистаги 580 сум бо скидка мешава. ина баъд ина болоша камера ки намиамаш блендеран. ина намиамаш блендера болотар ки бо блендера. хай ва миксеран миксерои калон 7 литр Evrolux бо бологиш аст 6 литр Evrolux. ина бо майдошани аст. не модело майдошан 3 литр 3 литра бологиш 4 литра. нархош танаш навистагиам бо скидка мешаванд. ёра инам ё сокажмалкои ҳамун калон мақсад 1200 сомон нархош гапзан 1200 сомон 1200 гимгиш 850 сум сеюмгиш 750 сум хайш 700 сум баъд вайш аст 980 сум вайш улавгиш 750 сум.
мантупазак размери 38 дора. размери 36. چند سمه 38 این 450 سامانه 4 تا لیست داره یک کاسترول داره کریشکا داره با اومد میشم همشن هم وایش به مایده شه размери 36 چند سم 620 сум با وایش است ایشم همون چیزی اینه نه اون کوشه ایش اورجینال شه با مثلا گازم ایش با اصلا قیمتی هم مانتوپازاک اورجینال 690 سومون ای میکسر رو گپ دادیم رفته یا نبار کاسترول 6 پرسونای با 6 سرپوشی دیگه داره وابسته کچ و نرژاویک هست با سکاروتکا یا هست نرژاویک سکاروتکاش با کاسترول داره 1.5 لیتر 2 لیتر 3 لیتر 5 لیتر 5 کاسترول داره یک سکاروتکا اینمی بله 850 850 بعد وای بولوگیش با مقصد کچ واش نخسترای فیرمای همش خیتویه صفتش نکی زورای بولوگیش 780 سومون و یعنی هم خیلی پروسه صفتش پستره بونده کچ واش ارزون تره با این 650 سومه هسته ارزون تر این 1600 سومه هسته هم از زور زورش از نبار کاسترول نمیه نمیشه 1600 سومه بله میکسر رو این چند سمه 1400 سومه گازو این چند لیتره 650 این 30 لیتر 30 لیتر بودن ایش 550 سم 25 لیتر 25 لیتر این چند سمه 450 450 سم چند لیتره 20 لیتره ها نیکای این در برای نمی پیچکا گاز ها چند چی داره دو فارسون کاغای دو کام باش چگونیه ایش با امرا ارزون تر شه هم دو کامفورت که فارسون کاش چگونی نیسته شیشه بله فریتون است کارچکا پزاک 6 لیتره 480 سومون باز ارزان میشه وای ساموارو هم سامور چند لیتره 68 لیتر 48 لیتر 68 لیتره بله. نویسه گده چند لیتره 50 لیتر 50 لیتر سوسی بچکاگی فیلم پنسیونیکه 25 لیتره ماشینش 2800 وات با دلش بروخی ایش پالیسوسی سامسونگ 950 سومون ماشینش 2000 وات این سامسونگ استکانچکه بولوگیش فیلم تکنومیل خالتگیه پالیسوس هست فیلم واکن 1200 سومون 1200 سومون ماشینش 2000 وات نه پالیسوس از فیلم یورالوکس 880 سومون وایش 550 سومون 2000 ماشین فیلم استارلوکس اینا دوستان عزیز اینم ویزیتکاشون چیزی در کار باشه اینم نمره ده زنگ میزنین نمین دپالنیت نمرشه دوستان عزیز نوار امروزه ما همین چیزا بود یا لایک خاطی دستگیری کنید نرخوی یگون چی در کار باشه با کامنتر نویسید ای ما حرکت ای الله برکت ای شما باشه یک تا لایک دوستان عزیز سلامت باشید